सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां सर्वमंगला। अरे दुनियाटा होउची गोटे घोर कली जुग। ए दुनिया रे जदि बंचिबाकू हेले अजस्र टंका दरकार टंका। हेले से टंकाटा पाइबो कोठू? से टंकाटा पाइबाकू हेले पाहाच उपरे पाहाच पाहाच उपरे पाहाच चढ़ी चढ़ी चली ना अजस्र टंका मिली जाए टंका। सेइथिपाई कथारे अछि सेइथिपाई कथारे अछि पानी थाउ बंध बांधरे कुमर पुरी थाउ सरोवर। पानी अंटी गले हंस उड़ी जीव हेले पिंड हेबो नार खार। रावण देहरे निया लगाए हसुथिबा माने समस्त गोटाए गोटाए रावण। महिषासुर को बद्ध करिथिबा सेई मां दुर्गा को मां बोली डाकुथिबा मनीष माने समस्त गोटाए गोटाए बलात्कारी। हरे कृष्ण जप करुथिबा मनीष माने होचंती गोटिए गोटिए कंस। एटी इस्कले रिक्स अछि सत कहिले जे न्याय कले नसीब खराब। एटी चारिआडे दुर्योधन शकुनीर चाल। एटी रिलेशन बड़ नुह बड़ एटी मार कमाल। छुरी मारी गुली करी जे करे बार ये दुनिया उसे कहते हैं बेईमान। हेले मो मामू बैकुंठटा ए पर्यंत आसिलेनी काहींकी विलंब होउची कोन पाई? मामूलो हेलो ए मामू बैकुंठ। साला मत किए डाकिला रे साला बैकुंठ 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 एठी तो किए देखा जाऊ नाहंते। लाई 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 बोध मो पागल भोळ जावत डाको देवा। ए भोळ जा ओ बाबू मामूलो भोळ जालो प्रथम रे मोर नमस्कार। मामू ले भड़ जा। हाँ मामू तू जो खबरटा मते देइथिलु ना हाँ हेले भड़ जा मो जाइथिलि सही खबर पाई। हेले खबर आनिलो कोन मामू? मां ले भड़ जा। हाँ मामू सब पूरा उलटा हे गला। ओलटा माने से साप। ए मामू कथाटा अमकई बमकई न कही सीधा सड़क कही जाओ मामू। भड़ जा। हाँ मामू से टोकी साबिटा। अच्छा ए विश्वजित मंत्री को बाहे सारे छे। मामू भड़ जा। ओ विश्वास लागुनी मते मामू से कथाटा। नहीं भड़ जा आओ मु जाई की साक्षात करी के आई छी। आओ हेले तो साबी कथा भूल नहीं जा। ए मामू साबी को मो कथा कहिलो कि नहीं? कहली भड़ जा कहली। कौन कहिलो मामू? आलो बसाबी। अच्छा तो पाई मो भड़ जा फुल पागल। अच्छा
ହେଲେ ସେ କହିଲା ହଁ ମାମୁଁ ମଉସା ମୋ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉ ମୁଁ ପରା ବାହା ହେଇସାରିଛି। ଅସମ୍ଭବ ମାମୁଁ, ସେ କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି, ସେ ମତେ ଭୁଲିଯିବ, ଏ କଥାଟା କାହିଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ମାମୁଁ। ସେଇ ସାପିର କଥା ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଭଳି ଲାଗି ଯାଉଛି ମାମୁଁ। ଭଣଜା 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 ହଁ ମାମୁଁ। ହେଲେ ସେ ସାବି କଥାଟା ତୁ ଭୁଲି ଯା। ଏ ମାମୁଁ, କାହିଁକି ତୁ ବାସି ଫୁଲରେ ମନେ ପକାଉ? ଏ ମାମୁଁ, ଶୁଣିପାରୁଛ? ଶୁଣିପାରୁଛ ସେଇ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ? ଆଉ ଶୁଣିପାରୁଛ ସେଇ ବାଜା ମହୁରୀ? আবে বাজা বালা বন্ধ করো বে, যে বাজা মহুরিটা বন্ধ করো। মামু, ভণজা ভণজা হ্যাঁ মামু, কোন পাই বাজা মহুরি বন্ধ হব? বন্ধ হব মামু। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସେ ସାବିଟାକୁ ଭୁଲି ଯା। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ 10-15 ଝିଅ ଆଣିକି ପୁରା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ମାମୁ, ସେ ବାସି ଫୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ସଜ ଫୁଲ ହଉ, ମୋତେ କେବଳ ଦରକାର ସେଇ ସାବି। ଏ ମାମୁ, ଭଣଜା ଭଣଜା ମୁଁ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆକାଶରେ ଥିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ଯିଏ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଧ୍ୱଂସ, ବିନାଶ ହେଇଯାଏ, ବିନାଶ। ମାମୁଁ, କଣ କଲେ ସେ ସାବିଟାକୁ ମୁଁ ପାଇବି? ତାର କଣ ଉପାୟ କୁହ ମାମୁଁ, ଉପାୟ କୁହ। ଭଣଜା ଭଣଜା ଉପାୟଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ କହୁନ? ହେଲେ କଣ କରିବା କି? ସେଇ ସରିଲା ବିଶ୍ୱଜିତ, ତାକୁ ପୁରା ଖଲାସ କରିଦବା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ମାମୁଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବା ସେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦେବା। ତାପରେ ତ ସାବି ସହିତ ଦମ ଦମ ଟିକା ଟିକା ମୌସମ ଭିଗା ଭିଗା। ତାହେଲେ ଯିବା ମାମୁଁ, ଏଠି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଏଠି ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ ସିଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯାଇକି କାମଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ମାମୁଁ, ଯେମିତି ସେ କଥାଟା ମାମୁଁ ଆଉ ଭଣଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୋଉଠି ତୃତୀୟ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ମାମୁଁ? 1 2 का 4 4 2 का 1। ଭଣଜା ଯିବା। Tergadi